Halak na porsaya Bapak Inang maningon unduk. Tapi yang disebut ijon hormat atape unduk ay mahita mandalankon haganup peraturan ay mahalani hormat tahuma hubani Tuhan na ibata. Martonggo mahita. Terima kasih masumbah nami hubamu Tuhan bani haganup hidup niuhur sonai gedear ni layakmu na makasomani marmahani hanami haganupan kuriamu buy hanami bagas na horas janah jorgit dasku bani panorangon haganupin bapa ay mahalani si layak-layakmu bani panorangon sihol uhur nami lahuman jalohon hatamu nagabetadah ni partonduyon nami tondi mo na pasing mangajari mangurupi hanami asilabin ropentar ni hanami ibagas hatamu janah mangguluh kanami ibagas pangarapan nagok pitah kubamu. Terima kasih mabamu ibagas Yesus Kristus hanay martonggo hubamu. Amin. Hubata ganupan kurian itu Tuhan ta Yesus Kristus nadong resort Batam Baraton ambilan pertonggoan bata bani mingguon ay mana tersurat bani Sada Petrus bindu 2 memuka ayat 10 tolu das subani ayat 10 pitu. Sada Petrus bindu 2 memuka ayat 10 tolu das subani ayat 10 pitu. Sonon mahatani Tuhan ijay. Unduk mana siam dopak segala peraturan na tinotapkon ni zolma halani Tuhan age dopak raja parkuasa sigizangan age dopak sipan rajai aima sinuruhni laho mamisang si bahen na jahat tapi laho mamuji si horjahon nama dear ay ondo rosuh ni uhur ni naibata sihol mamarhitei horja nama dear pasipon nasyam hawotoon ni halak na hurang uhur songon halak na bebas tapi ulang napakai habibasonay laho man rukup na masambor songon juak-juak ni naibata matene hormat nasyam bani haganup marholong niuhur bani hasoman mabiar bani naibata anjaha pasangap raja singanjay madasni horas bata haganupan Kubata ganupan kurian itu Tuhan ta Yesus Kristus bani ari Seninon ay matanggal 10 Agustus ay hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jana memang iperingati hita do hari kemerdekaan on dengan penuh semarak. Jana memang bagai do kegiatan-kegiatan na ibain hita Bapak Inang laho memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia napa 75 on. Memang ang dingat kita naha para pejuang ataupun tokoh-tokoh ni negara on nahinan berjuang memang luar biasa do sonaha perjuangan ni sedia asiboy dapat nilai kemerdekaan, nilai kemenangan ay. Margogo do sedia mataluon haganupan penjahat asiboy lao humbani negara ta Indonesia on. Halanyay Bapak Inang ang pahami hita sebenarnya kebebasan on kemerdekaan na iraih oleh negara taon negara Republik Indonesia on adong duay tersurat bani Undang-Undang Dasar 1945 ay bahwa kemerdekaan itu diperoleh atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi boy ididah kita ternyata HP ini kemerdekaan on lang semata-mata halani para pejuang, lang semata-mata halani para tokoh na boy memberi kebebasan kemerdekaan hubata. Tetapi adong do intervensi ni Tuhan halan isobut do ijay kemerdekaan itu diperoleh atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Berarti kebebasan na iraih bangsa taon, kemerdekaan yang diraih oleh negara Republik Indonesia on adalah atas rahmat Tuhan. Jadi hidup ni hurdo. Halani on ay may hidup ni hur ni Tuhan Bapak Inang. Sonaha do hita mangisi on.
mangisi nilai-nilai kemerdekaan di tengah-tengah ni negara taon. Ondoran ni nuhur na ipatorang agi bani teks 9 bani pertongguan bata bani mingguon, ipatorang ijon identitas sebagai umat pilihan Allah memiliki konsekuensi pakon tanggung jawab di tengah-tengah ni negara on. Halanyai bani teks 9 bani pertongguan bata bani mingguon, ipatorang do ijon ahado nagabe tanggung jawab ni hita halak na porsaya laho mengisi kemerdekaan on. Adong piga-piga hal. Na pertama, sikap terhadap pemerintah. Halak na porsaya Bapak Inang isubut izon bani ayat 10 toluon maningon unduk. Ang gubani bahasa Indonesia isubut doai hormat hubani pemerintah. Jana perlu botohon ta Bapak Inang. Anggo nai maksud unduk ataupun hormat lang dalam arti tunduk haganup hubani atap ahap peraturan-peraturan anggo melenceng doai humbani Pancasila. Pakon ni ahana berkaitan itu tengah-tengah ni negara taon. Tapi yang disebut ijon hormat atape unduk ay mahita mandalankon haganup peraturan ay mahalani hormat tahuma hubani Tuhan na ibata. Halani unduk hubani Tuhan na ibata. Halani ay anggo adong ibahen pemerintah ta sonari peraturan wajib memakai masker pakai mase halani on menyangkut hubani aturan, menyangkut hubani keselamatan, menyangkut hubani sonaha asiboy hita semakin sehat. Halan dumadong sonari peraturan, halan isi nalang memakai masker, geiza, adong masonari denda. Halan niyay unduk mahita bani haganup peraturan na dum may bahin pemerintah in negara taon. Ay mana pertama, kita harus hormat hubani pemerintah ta. Na paduahon tanggung jawab tahumani lahu mengisi kemerdekaan on ay memiliki cara hidup yang baik itong-atongah ni bangsa on. Artinya maningon deboy hita Bapak Inang gabe si usihan. Isape hita Marian. Ang gumisal ni makorzaon diay iya maperlobe das. Parpudi mulak. Artinya ulang komani ilanggar peraturan na dumay tetapkon oleh sada-sada instansi perusahaan atape pemerintah tatane. On macarat tahuma laho mamisang si horjahon na jahat. Haralnya kehadiran ni halana porsaya, kehadiran ta Bapak Inang i dunia on, secara khusus i Indonesia on, langboi sarupa hita. Kita harus bisa tampil beda. Tampil beda ni aima prinsip ta aima maningon si horjahon na madear mahita itong-atongah ni gulutaon. Isape hita Marianan. Ape na masa itong-atongah ni gulutaon. Kita harus bisa mandalan kun hagan kasitongan ay na madear ay itong-atongah ni guluta. Ay man napatuluan uban ni hita haganupan sikap terhadap sesama. Onpe hal na perlu doon ibahin hita laho mengisi kemerdekaan itong-atongah ni negara taon. Isobut ijon songon halak na bebas. Ang isobut ijon Bapak Inang songon halak na bebas, lang bebas makorjahon na sosuman. Lang bebas kita makorjahon na jahat. Memang kita hidup di dunia on. Tetapi kehadiran ta identitas kita selaku siminik di Tuhan. Selaku anak-anak Tuhan, kita harus tetap tampil beda. Anggo halak naligan gampang ataupun suka melakukan yang tidak baik, makorjahon na sosuman, makorjahon na jahat. Tapi anggo carata lahu mengisi kemerdekaan on, tetap mahita makorjahon horja na madiar. Agepe memang sipata Bapak Inang na jinalota atap penaidopakon hita bahen membahen ya, mungkin lang sesuai hubani ahana erap pun hita ay radio ben kita na mader tetapi balusnya jupak kita na lang mader bahkan ibain halak po sehumani na susuman ito nga tongan ni gulutaon tetapi identitas ta selaku halak na porsaya lahu mengisi kemerdekaan on kita harus tunduk dan kita harus tetap menjadi pelaku-pelaku kebaikan isape hita Bapak Inang Marianan dukusya isubut ijon hormat ma nasyam hubani haganup halak. On manay suot ba ni ayat 17, hormat manasyam bani haganub marholong ni uhur bani hasoman. Jadi lang pitah hubani halak na sangap, lang pitah hubani halak na bayak, kita hormat, kita basar. On ninuhur perlu doon adong perubahan itong atongan ni guluta. Halani sering duay humani adong pengalaman itong atongan ni guluta on selaku hita na bergereja, ang jol man na bayak, jol man na sangap, kadang basar do hita. Ang roh misal ni iya hu gereja, marminggu iya,
radu si seita aipe berbeda do pokon ni jolmana musil. Anggo na bayak kadang kita persilahkan duduk di sini Pak. Ijon do hundulan ni hampa, ulang i belakang. Tapi anggo roh mamisal ni halak na miskin, roh mamisal ni halak na masumbu, roh mamisal ni orang papa, kadang lang adong si seita, lang adong tegur sapata sebagai hita sada ibagas Tuhan in. Halanyai hatani Tuhan on paingatkon hita hormat ma nasyam hubani haganup halak. Tugas ta bapay nang lang boy membeda-bedahon antara ia tokon ni aw. Lang boy beda-bedaho kita ia bayak on masombo. Tetapi kita harus hormat, harus bersikap hormat hubani haganup halak. On marani nuhur nagabe sada pesan atape hatani Tuhan itong atongan ni guluh taon ase boy hita bapay nang hormat, boy hita basar hubani haganup halak. Nah papatkon hubani hita haganupan gabi halak na bebas. Ternyata kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi hamardekaon atapi kebebasan dom magabe rupe ini halak na porsaya. Jadi dom ibiri nebatahu batak kebebasan. Dana bebas no hita bapay nang bani guluhon. Langlong naman larang. Artini bebas no hita bani guluhon. Kita bebas bekerja, bekerjalah. Bebas no martonggo, martonggo ma. Bebas no hita marminggu, marminggu ma. Bebas no hita pasangap kon Tuhan, lakukanlah itu. Selagi masih ada kesempatan, pergunakan setiap saat, setiap waktu, setiap panorang Bapak Inang untuk mendalankan kebebasan. Tapi kebebasan naik maksud ijon Bapak Inang lang maruru urbani. Tetapi kebebasan yang disertai dengan rasa tanggung jawab. Halanya yang gue sebut ijon Bapak Inang artinya merdeka, bebas. Humbaniado hita bebas. Ay mahumbani keterikatan atape rahut-rahut na salpu na saindoka manrahut kita. Songon dodingay maraon ratene. Nasuan ma timbaho dua gatang sadari, na ubah ma parlaho ulang songon sapari. On marani nuhur carata mengisi kemerdekaan on. On marani nuhur gabe sada komitmen hubani hita halak na porsaya lahu mengisi nilai-nilai kemerdekaan on. Anggo sebut kumani merdeka berarti ibagas malas nihur mahita manggoluh bani buah-buah nama dear. Dauh ma hajahaton dan dihut mahita mengisi kemerdekaan itong-atongah ni goluh taon. Halanyai hubani hita haganupan kurian Tuhan ta Yesus Kristus ambilan on paingatkon hita agar marilah kita unduk hubani haganup peraturan na dom maibahin pemerintah ta. Haundukon ta bapay nang mandalan kon peraturan ay mas sebagai bukti si pambalosi humahita hubani Tuhan na ibata. Tanda ni hita selaku warga negara Indonesia maningon doy pataridakon hita rasa tanggung jawab patuh kepada peraturan. Anggo saat ni mamanggalar pasak bayar ma. Anggo tahon memakai helm pakai ma. Agepe si bata mokap apalagi memang sonaryon panas tene mapiga-piga hari lang udan. Tetapi demi untuk keselamatan ta do aira. Ang tahun pemerintah misalnya bani panorangon halani do makaluar peraturan isi na lang memakai masker akan kena denda pakai maay. Agepe mukap ayaw pi kadang memakai maskeron sadari lah lang pila sadari tene sa jam 2 jam lah memang songon naligan memang bauni maskeron. Tetapi halani on menyangkut hubani peraturan dan keselamatan kita. Dalam kun hita mahagalupanay. Jangan patarida kun hita ma Bapak Inang jati diri kita selaku halak Kristen, selaku halak sirik kon Kristus gabe unduk mahita hormat dan marilah kita menjadi pelaku-pelaku kebaikan izape hita marianang. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma sombah nami hubabu Tuhan bani hatamu na dop ipaundos kam huban nami. Ajari hamha nami asi hormat unduk kanami hubani si pembubai nami, hubani pemerintah nami na adong i negara nami Republik Indonesia on. Haundukon nami mandalankan haganu peraturan in ay mahalani hanami pe unduk do ilobe-lobemu. Halani hanami pe mabiar do ilobe-lobemu. Halani ay ajari ham hanami asiboy hanami mandalankan haganu aturan na dom maibahin pemerintah nami. Boy idalakokan nami in bapa dengan rasa tanggung jawab. Halani indo tongon tandani hanami selaku siminikmu niombahmu. Marpasu-pasu maham hubani haganup kuriamu na dongi resort Batam Baraton. Ibotoh kamdo nuan ahana masa ban nami. Bahkan ibotoh kamdo ahana terjadi tonga-tonga ni keluarga nami be. Urupi ham pator saham hanami bani guluh on. Maningon ham do makasumani hanami. Asiboy tongon bapa
marguguh nami mendepak kon haganup na masain. Ulang paturut kam hanami berjalan seorang diri, tapi hama tongtong menramot kon makasumani hanami, barang huzapi hanami manlakah. Terima kasih mabamu, ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin.